जय मां सरला जय गुरुदेव नमस्कार दर्शक बंधु आस्ट्रो पैराडाइज यूट्यूब चैनल को मुझे आस्ट्रो फ्रेंड डॉक्टर जगदानंद आचार्य आपण स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज आपण एक बहुत बढ़िया टॉपिक नहीं आसी। आज एक गुरुत्वपूर्ण टॉपिक ऊपर आम डिस्कसन करबा। आज टॉपिक गुरुपुष्या योग उपर। गुरुपुष्या योग क्यों दिन आसूची, गुरुपुष्या योगर शुभ मुहूर्त कौन रही, गुरुपुष्या योगरे क्यों क्यों कार्य क्यों क्यों महा उपाय आम करवा। बहुत बढ़िया टॉपिक अच्छी आपको निवेदन करी शेष पर्यंत वीडियो को देखंतु, मझे स्किप करंतुनी। जदि आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताल सब्सक्राइब करंतु, पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल ऑप्शन को क्लिक करंतु। वीडियो को लाइक करिवे। आपनक मनरे टॉपिक को नै जदि किछि क्वेश्चन बा डाउट थाए मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखिबे। दर्शक बंधु आउ डेरी करबानी, आसंतु आरंभ करिबा आजिर अध्याय को। दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र रे 27 नक्षत्र, 12 राशि, नवग्रह, 16 तिथि, 7 बार विशेष भूमिका रही। तो आज आम आलोचना करबा नक्षत्र एवं बार को नहीं। 27 नक्षत्र मध्यरु पुष्य नक्षत्र अन्यतम। 7 12 गुरुवार मध्य श्रेष्ठ बार अटे, अन्यतम अटे। पुष्य नक्षत्र विशेषता को प्रतिपादन करने को जाई शास्त्र कहती ग्रह मानक द्वारा विद्ध होइथिले, अशुभ ग्रहयुक्त होइथिले मध्य पुष्य नक्षत्र रे करा जाउथिबा कार्य सिद्धि होइताए। सेहि भली 7टी बार मानक मध्यरे गुरुवार श्रेष्ठ अटे एवं गुरुवार महिमा आम शास्त्र रे बहुत रही। शास्त्र कहती गुरुश्चंद्रो बुध शुक्र शुभवारा शुभे स्मृता क्रूरास्तु क्रूरकृत्य स्यु सदा भौमार्क सूर्य। शास्त्र कहती सोमवार, बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार ये हूँ शुभवार। यही शुभवार मानक मध्यरे ए गुरुवार प्रशस्त एवं श्रेष्ठ अटे। यही गुरुवार दिन करा जाउथिबा कार्य बहुत शुभ होता है। गुरुवार क्यों क्यों कार्य करा जाए आम शास्त्र रे वर्णना करा जाइछि। गुरुवार दिन विशेष भाव में धर्म करिबा, नवग्रह पूजा करिबा, यज्ञ करिबा, विद्यारंभ, मांगलिक कार्य, सुवर्ण अलंकार आदि क्रय करिबा, गृह आरंभ करिबा, कौनसी स्थान को यात्रा करिबा, वाहन क्रय करिबा। एई सब जिनिस जदि आमे एई सब कार्य जदि गुरुवार आमे करूचे ताहले ताहा शुभप्रद होइताय। गुरुवार सहित जदि पुष्य नक्षत्र युक्त होती ताहले एई योग गुरुपुष्या योग अति चमत्कार योग रूप में परिगणित होता है। आम ज्योतिष शास्त्र रे अनेक गुड़िए योग रही, जमिति रविपुष्या, गुरुपुष्या एई भली अनेक प्रकार योग रही। सेही योग मानक मध्यरु गुरुपुष्या योग अन्यतम अटे एवं श्रेष्ठ अटे। गुरुवार दिन जदि पुष्य नक्षत्र भोग हुए ताहले से दिन को आमे गुरुपुष्य योग कहिबा। जदि रविवार दिन पुष्य नक्षत्र भोग हुए ताहले ताहा रविपुष्य योग कुहा जाए। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा एई गुरुपुष्य योग केउ दिन भोग होची। दर्शक बंधु आसंता 21 तारिख गुरुवार दिन पुष्य नक्षत्र भोग हबो। से दिन अपराह्न 3:35 पर्यंत पुष्य नक्षत्र भोग हबो। शुभ मुहूर्त को जब आम विचार करबा 21 तारिख गुरुवार दिन सूर्य उदय समय रही सकाळ 6:02 अर्थात सकाळ 6:02 ठारू अपराह्न 3:35 पर्यंत पुष्य नक्षत्र भोग हब। एणु गुरुपुष्या योगर शुभ मुहूर्त रही सकाळ 6:02 ठारू अपराह्न 3:35 पर्यंत। यही समय अवधि एमिति केते गुड़िए महा उपाय अछि जे उपाय को करिबा द्वारा धनर समस्या को दूर करि परिबा, पुत्र प्राप्ति करि परिबा, संतान बाधा दूर करि परिबा, बिजनेस को बढ़ाई परिबा। एमिति अनेक प्रकार समस्यार समाधान आमे एई गुरुपुष्या योग रे करि परिबा। दर्शक बंधु आसंतु एबे जानिबा एई गुरुपुष्या योग रे आमे केउ कार्य पई केउ केउ महा उपाय मान करिबा। दर्शक बंधु जदि आपणकर संतान बाधा देखा दौथा बा आपण पुत्र प्राप्ति पई इच्छा प्रकाश करूथांती, पुत्र संतान कामना करूथांती
ताले एई गुरुपुष्या जोगरे सकाळ 6:02 रु अपराह्न 3:35 मध्य एई महा उपायटी करंतु। एई दिन आपण वैदिक ब्राह्मणक द्वारा आपणक घरे श्री संतान गोपाल यंत्र को प्रतिष्ठा कराई यथा रीतिनीति रे पूजा एवं हवन आदि कार्य संपादन करंतु एवं सेई दिन ठारू प्रत्यह स्वामी स्त्री उभय संतान गोपालंकर मंत्र को जप करिबा स्टार्ट करंतु। देखिबे आपणकर जो संतान बाधा देखा दोछि बा आपण पुत्र संतान प्राप्ति पई इच्छुक अछंती आपणकर आशा निश्चित फलवती होई परिबो। जदि आपणक घरे पितृदोष लागि थाए ताले एई गुरुपुष्या जोगरे आपण गोटे मंगल यंत्र को घरे स्थापन करी यथा रीतिनीति रे वैदिक ब्राह्मणक द्वारा पूजा अर्चना करी हवन आदि कार्य करी प्रत्येक दिन आपण एई मंगल यंत्र को आपणक घरे रखी पूजा करंतु एवं मंगलंकर मंत्र को आपण दैनिक जप करंतु। देखिबे आपणक घरे जो पितृदोष लागिछि ताहा दूर होई जिवो। जदि आपण पॉलिटिक्स रे इन्वॉल्व थांती बा राजनीति करू थांती राजनीति रे जदि आपण आगु को बढ़िया पई चाहंती ताले एई गुरुपुष्या जोगरे गोटे बगलामुखी यंत्र को आपण संग्रह करंतु। वैदिक ब्राह्मणक द्वारा यथा रीतिनीति रे पूजा आदि कर्म समापन करंतु हवन आदि करंतु एवं बगलामुखींकर मंत्र प्रत्यह 27 थर जप करबा आपण स्टार्ट करंतु। देखिबे आपणकर राजनीति क्षेत्र आपणकर पॉलिटिक्स लाइन बहुत उज्जवल रहइबो एवं आपण बहुत आगु को जाई परिबे। जदि आपण बिजनेस को बढ़ाइबा पई चाहंती ताले ए गुरुपुष्या जोग आपणको पई दी बेस्ट। ए गुरुपुष्या जोग दिन अर्थात 21 तारिख दिन सकाळ 6:02 रु अपराह्न 3:35 मध्य 21 टी गोमती चक्र को आपण आनंतु। गोटे शुद्ध पीड़ापटा उपरे लाल रंगर कपड़ा आपण बिछे दियंतु। उक्त कपड़ा उपरे 21 टी जाक गोमती चक्र को आपण रखंतु एवं गंगा जल रे उक्त गोमती चक्र को आपण शुद्ध कराई शुद्ध देशी गाई घीर दीपटी आपण लगांतु एवं ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः एई मंत्र को आपण 1008 थर जप करिबा स्टार्ट करंतु। मन रखंतु 21 तारिख दिन 21 टी गोमती चक्र को आपण गंगा जल रे शुद्धपूत करि दियंतु। नुआ पीढ़ापटा उपरे लाल रंगर कपड़ा पकाई उक्त गोमती चक्र को रखंतु एवं जो मंत्र आपण को कहली महालक्ष्मी मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः एई मंत्र को आपण 1008 जप करंतु। जप करि सारिबा परे उक्त कपड़ा को पुटुली बांधी आपणकर वाणिज्य प्रतिष्ठान रे जो जगह रे आपण भगवानकर फोटो मूर्ति रखिचंती बा आपणकर कैश ड्रॉ रे रखि दियंतु। तापर देखंतु आपणकर बिजनेस कि भली भाव रे ग्रो करूछि। दर्शक बंधु ए गुरुपुष्या जोगरे आपणकर धन वृद्धि पाई बा आपणकर आर्थिक स्थिति को सुधारिबा पाई जदि आपणकर धन उपार्जन रे बाधा आसुथाए बा आपणकर आय तुलना रे व्यय जदि अधिक होउथाए आपणक घरे जदि लक्ष्मी स्थिर होई रहु नथिबे बा आपण जेते रोजगार करी घर को आनिले आपण संचय करि पारु नथिबे जदि एई भली समस्या आपणक संगे देखा दोथाए ताले एई गुरुपुष्या दिन एई छोटिया महा उपायटे आपण करंतु। एई उपाय करिबा पई आपणकू केते गुडी सामग्री रा आवश्यकता रहिछि। सामग्री गुडी को मन रखंतु 21 टी गोमती चक्र खंडे श्वेत चंदन अक्षत कला चाउल कला हलदी जदि कला हलदी न मिले ताहले आपण नॉर्मल हलदी 7 खंड नेबे खंडे सिंदूर गोटे नड़िया हलदी रंगर रेशमी कपड़ा श्री कर्पूर श्री यंत्र 21 टी गुजराती 21 टी लवंग चित्रा कौड़ी 5टा किंबा साधारण कौड़ी 5टा पद्मबीज माली 108 गोलाप फूल किंबा पद्म फूल किंबा हलदी रंगर फूल जदि 108 न मिले अति कम रे आपण 27 टी जोगाड़ करंतु। एई सब सामग्री दरकार अछि आपणकर गुरुपुष्या जोगरे धनर समस्या को दूर करिबा पई। एबे आसंतु जानिबा एई सब सामग्री को आमे केमिति व्यवहार करिबा। गुरुपुष्या जोग दिन अर्थात गुरुवार दिन आपण प्रातः काल शय्या त्याग करंतु। स्नान करिबा समय रे आपण स्नान जल रे अल्प हलदी गुंड पके आपण स्नान करंतु। स्नानादि कर्म परे तंबा पात्र रे आपण जल भरंतु। सेतिर मध्ये अल्प टिके हलदी गुंड पकाई भगवान सूर्य नारायण को आपण अर्पण करंतु। यापरे माता वृंदावती को आपण जल समर्पण करंतु। वृंदावतींकर सेवा करंतु। वृंदावती सेवा करि सारिला परे आपणक घरे बा आपणकर पूजा घरे
କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦିଆ ମୁରୁଜରେ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ଆପଣ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ଉପରେ ଶୁଦ୍ଧ ପିଢ଼ାପୁଟା ଖଣ୍ଡେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ବିଛେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କପଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ରଖନ୍ତୁ। କେଉଁ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ରଖିବେ? କପଡ଼ା ଉପରେ 21ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନ କାଠ, 5ଟି ଚିତ୍ରା କଉଡ଼ି, ଅକ୍ଷତ, କଳା ହଳଦୀ ବା ନର୍ମାଲ ହଳଦୀ 7 ଖଣ୍ଡ, କଳା ଚାଉଳ, ସିନ୍ଦୁର, ଶ୍ରୀକପୁର, ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର, ନଡ଼ିଆ, ପଦ୍ମବୀଜ ମାଳି, 21ଟି ଗୁଜୁରାତି, 21ଟି ଲବଙ୍ଗ, ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆପଣ ସେ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଣାମ କରିବା ସମୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବା କୌଣସି ଧ୍ୟାନ, କୌଣସି ସ୍ତୁତି ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ। ହାତରେ ଫୁଲ, ଅକ୍ଷତ, ଜଳ ଏହିସବୁକୁ ଧରି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ସଂକଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ଯାଉ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ସଂକଳ୍ପ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇବେ। ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିସାରିଲା ପରେ ହାତରେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପ ଧରିବେ। ହାତରେ ପୁଷ୍ପ ଧରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଏ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପିଢ଼ାପଟା ଉପରେ ଯେତେ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ରଖିଥିବେ ସେ ଫୁଲଟିକୁ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଥୋଇଦେବେ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଏହାପରେ 108 ଫୁଲରେ ଆପଣ 108 ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 108 ଫୁଲ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅତି କମରେ 27ଟି ଫୁଲ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଏ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ସେ ପିଢ଼ାପୁଟା ଉପରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। 27 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି 27ଟି ଫୁଲ ସମର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ପ୍ରଣାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ଉକ୍ତ ପିଢ଼ାପୁଟା ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବେ ସେ ଫୁଲ ସବୁକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ବାକି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେ କପଡ଼ାରେ ଆପଣ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଯେଉଁ ପୁଟୁଳି ଆପଣ ବାନ୍ଧିବେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ଅର୍ଥାଭାବ ଯେଉଁ ଲାଗି ରହୁଛି ତା ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉ, ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ସ୍ମରଣ କରି ଉକ୍ତ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଗଡରେଜରେ ବା ଧନ ରଖୁଥିବା, ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୌଣସି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦିତ। ତେଣୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ପାରାଡାଇସ୍ରେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରସଙ୍ଗତ, ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନାହିଁ। ଆପଣ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ଚମତ୍କାରିତା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା କି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗଛ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ତାର ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା କରୁଣା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। 2 ନମ୍ବର କଥା, ଏହି ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ପାଠ ଉପକରଣ ଆପଣ କିଛି କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଉପରେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା ରହିବ ଏବଂ ତାର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ମହା ଉପାୟ, ଏହି ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ଠିକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୌଣସି ବି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରି ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏଣୁ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା ଯୋଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଟେ। ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ସକଳ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବୁଟ ଡାଲି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ବେସନ, ବୁନ୍ଦି ଲଡୁ, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ଯଜ୍ଞୋପବୀତ, ହଳଦିଆ ଫୁଲ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ
ଏହି ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୁଳ ପୁରୋହିତକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ପୂଜକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଦିନ ପିଲାର ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଏହି ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଟେ। ଏହି ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧି କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଥର ଜପ କଲେ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ଯଦି ଆମେ 1008 ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛେ ତାହେଲେ ତାହା ଅନ୍ୟାୟସରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ସିଦ୍ଧି କରିପାରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ବେପାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ ପାଠ କରିବା। ଏହି ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ଯଦି ଆପଣ 1008 ଥର ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ବା ପାଠ କରାଉଛନ୍ତି ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ, ବେପାର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ଅଟକି ରହିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀ କନକଧାର ସ୍ତୋତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି ବା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବାଧା ଆସୁଥାଏ ବା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା ଯୋଗ ଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି କିଛି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବା ଥାଏ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ବା ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁକା ଇଚ୍ଛୁକ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉଥାଏ ବା ଶତ୍ରୁକୁ ଆପଣ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ଆପଣ ବଗଳାମୁଖୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବଗଳାମୁଖୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଶତ୍ରୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିତ୍ରତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ମୈତ୍ରୀ, ସଦ୍ଭାବନା ଆଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଏହି ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା ଦିନ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ କରାନ୍ତୁ। ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯୋଗ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଲି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହି ଶୁଭ ଯୋଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା ଯୋଗ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ମହା ଉପାୟ ସବୁ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ମହା ଉପାୟ ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜିର ଟପିକକୁ ମୁଁ ଏଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ଟପିକ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।